Okey, baik. Seperti mana saya telah berikan tadi, saya telah berikan satu ialah course outline, yang ni course outline, dan satu lagi ialah rames. Rames ialah apa yang akan kita belajar pada setiap minggu. Pada setiap minggu apa yang kita akan belajar. Baik, pada minggu pertama kita ada tutorial. Tutorial kita ialah 4 jam. Tutorial kita adalah 4 jam. Jadi pada minggu yang pertama tu kita akan uh, cover untuk 4 jam ni. Jadi pada masa amali pun saya akan ambil untuk mengajar tutoran, untuk mengajar tutoran. Kerana kita tak sempat untuk pergi kepada minggu yang ketiga, kerana minggu yang ketiga kita terus Java programming. Ingat tak Java programming? Kita terus pada Java programming. Saya risau anda tak boleh untuk faham tentang dua tajuk, approach a problem solving dan design a solution. Jadi jika anda tidak faham, maka akan berlaku turutan ketidakfahaman itu sampailah habis semester. Nanti anda tak boleh nak menjawab soalan. Okey, kalau ada sesiapa yang ingin bertanya, boleh terus interrupt saya. Baik, yang pertama sekali, pastikan anda telah mengisi kehadiran anda. Saya lihat seorang pun belum lagi uh, mengisi kehadiran. Jadi, saya harapkan anda isikan kehadiran anda. Jadi seorang pun belum isi lagi kehadiran untuk hari ini. Jadi pastikan saya telah pinkan kehadiran di setiap uh, Telegram group. Jadi pastikan anda isi dulu kehadiran anda. Kehadiran kita ialah kehadiran tutorial. Kehadiran tutorial. Jadi pastikan anda isi kehadiran anda. Baik, saya teruskan kepada kita punya tutorial. Saya telah menyatakan bahawa tutorial pada minggu ini adalah kita akan cover sekali dengan minggu lepas punya tutorial, iaitu approach in problem solving. Baik, saya teruskan approach in problem solving. Approach in problem solving, saya harap anda nampak apa yang telah saya sharing dan uh, kita akan teruskan. Baik, ini adalah tajuk pertama bagi tutorial. Jadi saya harap anda semua ambil perhatian. Jika anda tidak ambil perhatian, uh, anda akan tidak faham pada semester 2 ini. Semester 2 ini. Jadi tajuk yang pertama ialah approach in problem solving. Okay, next. Jika anda tak faham, anda terus interrupt pada saya. Problem solving, apa sahaja permasalahan di dunia ini harus kita selesaikan, sama ada kita nak menyelesaikan secara cepat ataupun kita nak menyelesaikan secara lambat. Jadi apa yang perlu kita inginkan ialah kita kena kendalikan kita punya masalah yang ada, supaya masalah yang ada itu kita boleh selesaikan. Samalah juga dengan programming. Permasalahan itu harus diselesaikan mengikut langkah-langkah ataupun step-step yang telah dan akan kita belajar nanti. Okay. Problem solving solve a process of transforming the description of the problem into a solution by using our knowledge
of the problem domain, and by relying on our abilities to select and use appropriate problem solving strategies, technique and tools. Jadi kita nak menyelesaikan masalah itu mestilah mengikut langkah-langkah yang ada. Kemudian kita ada strategi untuk kita menyelesaikan masalah itu bergantung kepada tools yang kita ada. Okay, next. This is a step in problem solving. Step in problem solving. Baik, di samping itu, saya harap anda telah ada tutoran. Jadi anda boleh terus menjawab soalan tutoran dan kita akan berbincang tentang tutoran pada masa amali dan masa tutoran yang kedua. Baik, this is step of a problem solving. Step number 1, problem analysis. This is step number 1, problem analysis. Step number 2, design a solution. Step number 3, implement. And step number 4 is testing. Step number 5 is documentation. Alright, this is 5 steps to solve a problem. Jadi soalan PSPM selalu keluar, apakah step number 3 to solve a problem. Dia soalan macam tu. Contoh dia lah kan. Jadi, this is problem analyze. Problem analyze is step number 1. And analyze of problem statement to identify input, process, and output. Input, the input to the problem. Input anda telah belajar pada semester 1. What is the input? Input is get the data. Alright, input is get the data. This is for input. Process to produce input. How wants to process, and output is required output. For example, the problem, what's the result for 3 times 2? Okay, soalan saya ialah apakah jumlah bagi 8 times 2 equal, kita tak tahu, ini masalah kita kan. This is the problem, what's the result for 8 times 2. So, input is number 8, input is number 8 and number 2. This is for input, number 8 and number 2, input. This one is for input, number 8, number 8 and number 2. This is for input. The process is multiplication. The process is multiplication. This is the process for multiplication. And output is 8 times 2 is 16. 8 times 2 is 16. This is for output. This is for output. Alright, this is for output for the programming solving. Problem analysis, input, process, and output. Jadi, ini amat penting untuk anda menilai yang mana input, yang mana proses, yang mana output. Nanti soalan pada soalan programming, kita akan tahu yang mana input, proses, dan output. This is very important. Anda kena faham betul-betul apakah input, apakah proses, dan apakah output. Okay, next. Step number 2 is design a solution. Design a solution mean design algorithm, a sequence for well-defined step to solve a problem. Jadi, di dalam design solution ini, kita akan buat bagaimana untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. This is for design a solution. Design a solution. This is very important. In algorithm for design solution, algorithm in design solution is 2 ways
algorithm. Number one is pseudocode. And number two is flowchart. This is two algorithm in solve problem for design a solution. Hanya dua algorithm yang kita akan gunakan. Sama ada kita gunakan pseudocode atau kita gunakan flowchart untuk memberitahu bagaimana untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah. This is step number 2 to solve a problem. Step number 1 is problem analyze, input, process and output. And step number 2 is design a solution. Jadi anda kena tahu problem analyze, kita kena cari apakah input, apakah proses and apakah output. This is problem analyze. Yang pertama sekali untuk menyelesaikan masalah, kita kena senaraikan input dia apa, kita kena senaraikan prosesnya apa dan outputnya apa. Jadi selalunya kita akan cari output dulu, barulah kita tahu apakah input and process. And number 2, to solve a problem is design a solution. Design a solution bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah secara sequence menggunakan pseudocode atau flowchart. Two algorithm, pseudocode and flowchart. Alright, this is for example pseudocode and flowchart. Pseudocode is informal language. Pseudocode ini ialah informal language. Informal language. Maksud informal language, kita akan menggunakan bahasa yang mudah untuk orang lain faham. Ya, dari pseudocode kita bermula dengan begin dan berakhir dengan end. What's mean begin? Begin mean start your algorithm to solve a problem. This is a begin. And end mean program itu telah berakhir. Okay. This is for pseudocode in informal language. Step informal language. Jadi menggunakan perkataan, ataupun ayat. Manakala flowchart is a graphical representation of algorithm connected by using flow line. This is for flowchart. Menggunakan gambar rajah untuk menyelesaikan. Dan gambar rajah ni seperti mana yang ada di dalam contoh yang saya gariskan ni. Ini ialah contoh flowchart. Samalah juga bermula dengan begin and berakhir dengan end. Jadi kalau start, mula dengan start dan berakhir dekat sini bukan end tetapi stop. Kalau start, mesti akhirnya dengan stop. Okey, perkataan ini amat penting. Jangan anda tersilap pula mula dengan start, berakhir dengan end, salah. Sebab ia adalah language. Language. Jadi kalau kita mulakan dengan start, berakhir dengan stop. Kalau bermula dengan begin, berakhir dengan end. Okey. Jadi saya harap anda faham. Bagi yang semester sebelum ini anda masuk dalam PDT, anda telah faham cara bagaimana untuk membuat IPO, membuat IPO pseudocode dengan flowchart. Kalau anda tak faham, tolong beritahu saya, tolong beritahu saya atau bertanya dengan rakan-rakan. Kalau tak pasti, terus bertanya pada saya. Kerana saya risaukan anda tak faham terus, anda tak faham sampailah ke Java program, memang anda tak akan buat. Saya pasti anda tak akan boleh buat programming Java program jika anda tak faham tentang bagaimana untuk bermula dengan step number 1, iaitu problem analyze, dan step number 2 ialah design a solution. Kalau anda tak boleh buat dua perkara ni, memang sampai ke hujung anda tak akan faham. Jadi
kena fahamkan bagaimana untuk kita nak membuat problem analyze and design a solution. Alright, this is step for number 3. Sebelum saya masuk step number 3, adakah anda faham tentang step number 1 and step number 2? Tolong berikan respon anda. Adakah anda faham? Faham. Faham Step number 1 and step number 2. Step number 1 ialah problem analyze. Anda kena cari input, process and output. This is very important. Sangat penting. Kalau anda tak tahu, sampailah Java program nanti, anda akan tak tahu dan tak faham. Kemudian anda pulalah menghafal apa yang dibuat. Jadi saya tidak suka dengan orang yang jenis menghafal ni sebab dia tak tahu langsung. Memang bodoh. Saya cakap terus terang. Walaupun bahasa saya kasar, tetapi memang itulah. Setiap semester, setiap ambilan, bila dia tak faham, dia buat bodoh, tak pernah bertanya pun pada saya. Itu yang saya cukup marah. Jadi pastikan anda kena faham, barulah kita boleh buat implement, membuat Java di dalam programming yang kita buat. Okay, this is a process for implement algorithm by writing a computer program using a programming language, for example, Java language. Jadi dari kita punya problem analyze, kemudian kita akan buat design a solution, sama ada pseudocode ataupun flowchart. Daripada pseudocode dengan flowchart inilah kita akan buatkan Java program. Nanti kita akan belajar bagaimana dari pseudocode. Contoh start dalam Java apa start? Dalam Java ni ada start. Apa dia start? Input. Bagaimana nak menulis input dalam Java? Bagaimana nak menulis proses dalam Java? Dan bagaimana untuk mengeluarkan output di dalam Java. This is very important. Kalau anda tak faham buat flowchart ataupun pseudocode, memang anda sampai bila-bila tak akan faham untuk buat Java program. Saya cakap terus terang, jika tak faham terus bertanya. Jangan malu dan jangan segan. Terus tanya. Okey, kita teruskan. This is for example implementation. Ini di dalam Java. Yang ini Java yang kita akan belajar. Ini Java yang saya bulatkan ni. Ini yang akan kita belajar. Kalau anda tak faham, memanglah sampai bila-bila anda tak faham. Sebab soalan untuk Java program very tough. This is for subject killers in computer science. Programming is subject killer for computer science. Alright, this is for example implement. You can use Java program, you can use C++, or you can use a Python. A Python. Suruh dia tanya ni, Mira. Mira boleh kita. Ya, sama. Okey. Cek Yan, suruh tanya Mira, okey tak Yan? Okey, kita boleh teruskan. Ada iklan sebentar tadi. Jadi kita teruskan. Step number 4 is testing. What mean testing? Testing, you can test your program. After you write a Java program, you can test and run the program. Is it the program will be run, execute and run? Bodoh Or your program cannot be run. This is for step number 4 is testing. Alright. Step number 5 for testing. This is type for error. Nanti kita akan belajar. Ada 3 error, iaitu syntax error, logic error and runtime error. Ini di dalam Java program. Ada 3 step. Error, syntax error, logic error and runtime error. What is a syntax error? Okay, syntax error mean anda salah buat ataupun ada perkataan-perkataan yang anda tidak menulis.
ataupun anda tertinggal simbol-simbol di dalam Java program. Contoh yang selalu kita tertinggal ialah semicolon di akhir kita punya program. This is syntax error. Itu kesalahan syntax error. Kesalahan logic error ini ialah, contoh kita ingin membuat kiraan darab, tetapi anda salah menulis simbol darab. Anda tuliskan simbol tambah. Maka jawapannya bila anda run, memang ada jawapan tetapi jawapannya salah. This is logic error. Runtime error mean runtime error program will be stop the running. Ini runtime error ini masalah pada komputer. Mungkin komputer kita di unstable process. Jadi 3 error, syntax error, runtime error and logic error. 3 kesalahan. Alright, this is for last step to solve a problem is documentation. Documentation contain description of the program that help other programmer to edit or maintain the program later. Documentation can be done in 2 ways, writing command and create a spread tag file to explain the program. Jadi, 2 cara untuk kita melakukan documentation. Documentation ni untuk apa? Documentation ni adalah untuk review kepada programmer jika ada kesalahan yang ada di dalam program kita. Jadi kita akan membuat maintaining pada kita punya software dan kita boleh letakkan documentation sama ada kita menggunakan command. Kalau di dalam Java ada 2 cara command. Yang pertama a single line dan yang kedua ialah multiple line. Multiple line ni menggunakan 2 simbol. Nanti kita akan belajar dalam Java. Ataupun anda menggunakan spread tag to explain the program. Kita boleh gunakan notepad untuk kita membuat documentation. Jadi documentation ni adalah untuk rujukan programmer. Andai kata kita buat program, kemudian kita berpindah ke tempat lain, orang lain boleh meneruskan kita punya program tersebut. This is 5 step to solve a problem. Jadi kita ada 5 langkah untuk kita menyelesaikan masalah. Langkah yang pertama ialah problem analyze, iaitu kita kena sediakan input, process and output. Langkah yang kedua ialah design a solution. Design a solution, you can use algorithm, pseudocode or flowchart. Step number 3 is implement your algorithm to Java program in a computers. Step number 4 is testing, and step number 5 is documentation. This is 1 step to solve a problem. I hope you will understand the 5 steps to solve a problem. If you don't understand, please interrupt me and give the question what you will be understand. Okay, refer to tutorial week 1. Okay, number 1, tutorial week 1. Kita akan pergi tutorial week 1. Kita tengok tutorial 1. Question number 1. Saya harap anda telah ada tutorial anda telah ambil di kita punya ORC. Semua ada tutorial tersebut yang telah saya paparkan.
tutorial week 1? Kenapa lain? Okay. Semua nampak tutorial? Nampak tak? Nampak. Nampak Okey, kita pergi pada soalan nombor 1. The question number 1. State 5 steps involved in problem solving. Apakah 5 step untuk kita menyelesaikan masalah? Siapa boleh jawab? Aziana boleh jawab, Aziana? Lima step untuk kita menyelesaikan masalah. Apakah step yang pertama? Apa step yang pertama? Ada siapa boleh jawab? Step yang pertama? Ada 5 step. Step yang pertama ialah problem analyze. Step yang kedua, design a solution. Step nombor 3, implement. Step nombor 4, testing. Dan step nombor 5 ialah documentation. Alright. Kita teruskan problem analyze for the general format. Jadi dalam general format, semua nampak saya punya slide Nampak, sir. Nampak Saya punya slide nampak Baik. Kita akan pergi kepada problem analyze. Bagaimana untuk kita nak membuat problem analyze? Jadi problem analyze itu kita boleh menulis sama input, process and output. Sama ada anda nak menulis input perkataan yang penuh ataupun anda boleh menulis IPO. Itu terpulang pada anda lah. Yang mana lebih mudah. Bagi saya yang lebih mudah kita tuliskan IPO. Cuma kita kena tahu I itu apa, P itu apa, O itu apa. Jadi kita akan tulis IPO is for approach of problem solving, a sequence control structure. Okay. Ini ialah bagi sequence bagi sequence. Apa maksud sequence? Maksud sequence ialah tiada pilihan. Maksud sequence ni tak ada pilihan, tak ada pengulangan, itu maksud sequence. Daripada atas sampai bawah, daripada A sampai Z. Dia ialah sequence, sequence. Contoh soalan, identify input, process and output to calculate area of rectangles. Ini soalan dia. Problem statement dia ialah identify input, process and output to calculate the area of rectangle. What's the process of calculate a rectangle? Kita cuma tuliskan calculate area rectangle. Tak perlu kita tulis bagaimana area rectangle equal width and height. Ini kita akan tulis di dalam design a solution. Sama ada kita menulis di dalam pseudocode atau flowchart. Untuk problem analyze, it is very simple word, very simple word. Sangat very simple word to write the process of the problem analyze. Okay, this is for example, identify input, process and output, calculate area of rectangle. Kita tahu bahawa rectangle ini ada width and height. Jadi width and height ini ialah sebagai kita punya input. Prosesnya apa? Prosesnya ialah calculate area rectangle. Dan kita punya output kita ialah the result of rectangle is area rectangle. It's very simple to solve
analyze the problem analyze. Okay, question number 2, identify process input. Apa dia? Ulang balik semula. Siapa yang bertanya tadi? Alright. Okay, saya teruskan. Identify input, process and output. Find the sum of 3 numbers. Enter by user. Baik, enter by user. 3 numbers enter by user. Kita tak boleh buat number sahaja. Kita tak boleh buat number sahaja. Kenapa kita tak boleh buat number sahaja? Sebab soalan berkata kepada kita iaitu 3 numbers. Kita tak boleh buat dekat sini input numbers. No. Kita kena tuliskan number 1, number 2 and number 3. Kenapa? Sebab 3 numbers enter by user. Sebab user tak tahu nak enter nombor berapa. Jadi kita kena letakkan number 1, number 2 and number 3. And the process is calculate for sum. And the output is sum. This is how to write a problem analyze. How to write a problem analyze. Okay, next question. Example to write the problem analyze. Identify input, process and output to determine the price of mangoes. Give the weight purchase in kilo and the price of mangoes per kilo. Okay. Finally boleh main ke Alright. Write price of mangoes. Jadi price of mangoes kita kena ada weight and price per kilo. Jadi input dia kita kena tahu berapa berat dan berapa harga 1 kilo. This is how to calculate price of mangoes. So process calculate price of mangoes and output is price of mangoes. Okay, next. Now, how to solve problem in selection. In selection. Jadi selection ni ada 2. Jadi kita akan buat selection ini pada next lecture, next tutoran, kerana ia ada technical sedikit. Kita akan sambung pada next. Kita akan mulakan dengan sequence dahulu. Jadi kita akan pergi pada tutoran dahulu. Kita akan jawab tutoran. Saya harap anda telah ada tutoran pada anda. Jadi soalan pertama tadi kita telah jawab. Ada 5 step. Ada 5 step. Iaitu yang pertama ialah problem analyze. Yang kedua ialah design solution. Yang ketiga ialah implement, keempat testing, dan yang kelima ialah documentation. Okay, next. Identify input, process and output for the following problem statement. Ahmad want to create program to calculate area of rectangle where length and width are given. Jadi IPO dia ialah apakah O? Apakah output dia? Output dia ialah area of rectangle. Output dia ialah area of rectangle. Jadi saya letak AR lah. Jadi anda kena tulis penuh area of rectangle. Apakah input dia? Input dia ialah length and width.
Length and width. Input dia ialah length and width. Jadi L, W. Bukannya simbol N. Ini salah. Jangan letak simbol N. Sebab simbol N ini ada maksud tersendiri. Ada maksud tersendiri. Nanti kita belajar Java, kita akan belajar apa simbol N ni untuk apa. Jadi untuk dua input, kita letakkan koma saja. Jadi L untuk length and W untuk width. Proses calculate area of rectangle. Calculate area of rectangle. Pastikan calculate area of rectangle ini, yang penting ialah area of rectangle sama dengan output. Kalau di atas calculate area of rectangle, maknanya output dia pun kena tulis area rectangle. Jadi pemeriksa akan tahu bahawa kita calculate benda yang apa yang output yang kita kehendaki. Okay. And then question number 3. Ahmad want to create a program to calculate price of mangoes given the purchase. Jadi saya telah beritahu tadi mangoes bagaimana nak mengira harga. Jadi kalau kita nak kira harga, kita kena tahu price per kilo. Yang ini price per kilo. Dan satu lagi ialah kita punya weight, berat dia berapa. Jadi IPO dia, I ialah kita ada dua, iaitu weight dan satu lagi ialah per kilo. Price per kilo. Price per kilo. Dan kita punya proses ialah calculate price mangoes. Jadi output kita ialah price mangoes. Right? Okay, question number 4. Convert a measurement in millimeter to meter and print the result. So convert millimeter to meter. Convert millimeter to meter. How to convert millimeter to meter? How to convert millimeter to meter? Jadi input dia adalah, what's the input? Apa input dia? Millimeter. Input dia ialah, kita nak jawapan dia apa? Jawapannya dalam milimeter ke dalam meter? Jawapan milimeter ke dalam meter? Meter. Jadi kita punya output kita ialah meter. So input kita ialah Millimeter. Yes, millimeter. Prosesnya apa? Number in millimeter. Apa? Convert. Prosesnya ialah convert millimeter to meter. Convert millimeter to meter. Pastikan anda menulis dengan perkataan yang tepat, yang betul. Jangan tulis ringkas-ringkas macam saya tulis. Itu ialah cara bagaimana untuk kita menjawab. Okey, soalan yang seterusnya. A government tax for 6% and service tax of 10% will be added to the price of set of meals bought at MCK. Calculate the total price that Abu has paid for a set of meal. Jadi kita ada input, kita ada proses, kita ada output. Outputnya apa? Outputnya apa? Total price. Yes. Output dia ialah total price. Output dia ialah total price. Inputnya apa? Apakah input dia? Apa input dia?
Price. Okey, price, input dia ialah price of meals. Price. Price. Jadi kita punya proses calculate total price. Calculate total price. Okey, ini kita punya proses. Nanti prosesnya bagaimana kita nak edit government tax dengan service tax. Itu dalam apa nama? Dalam algoritma. Okey? Jadi saya hendak anda buatkan 3 soalan dan hantar pada saya di dalam Telegram group. 3 soalan. Soalan nombor 6, nombor 7 dan nombor 8. Saya nak tengok anda boleh menjawab IPO. Input, process and output. Sila jawab. Okey, kita ada masa lagi 5 minit. Tolong isi rekod kehadiran anda. Rekod kehadiran anda. Tolong isi rekod kehadiran anda. Okey, tengok kehadiran anda. MD29 seorang pun belum isi lagi. Tolong isikan rekod kehadiran anda sekarang juga. MD29. MD30 baru seorang yang isi. Pastikan anda isi kehadiran anda sekarang. MD20, MT20 dan MT21. Sila isi kehadiran anda sekarang. Kehadiran kita ialah tutorial MD29, 30 dan MT20 dan MT21. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung dalam tutorial akan datang. Jadi untuk itu saya harap anda faham apa yang telah saya terangkan pada hari ini.